Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So today we are going to continue our lesson with subtopic 3.6 Kirchhoff's rules. Alright. So in this tutorial I will explain to you how to use Kirchhoff rules in order to solve problems with maximum two closed circuit loops, and then you are going to use scientific calculator to solve the simultaneous equation. Alright. So kita teruskan dengan contoh-contoh soalan tentang Kirchhoff. Okay, so question number 9. So dekat sini kita ada dua soalan, soalan A and soalan B. So apa maksud Kirchhoff ni? Kan, Kirchhoff, bila masa korang nak gunakan Kirchhoff rules in order for you to solve the equation, first kali korang kena tengok dia mesti ada junction. So dekat sini aku markkan dia punya junction. Alright, so bila dia ada junction, itu dia punya rule number 1. And then rule number 2, dia mesti ada more than one EMF. Okay, so over here kita ada 3 EMFs. So means in order for us to solve this equation, we need to use Kirchhoff rules. Alright. So Kirchhoff rule is all about technique. Okay. So it's all about technique. So the technique that I want to teach you guys how to solve, dia consists of 5 steps. Okay. Dia consists of 5 steps. So aku start dengan step number 1. Step number 1 nama dia determine junction. So every time bila korang encounter soalan Kirchhoff, kan, so korang kena tandakan junction korang. So kalau kat sini aku tandakan aku punya junction, junction ini dan junction inilah. Okay, so step number 1, determine junction. Okay. And then moving on to step number 2, kita ada Kirchhoff first rule. Kirchhoff first rule ataupun nama lain dia adalah junction rule. So macam mana nak tulis junction rule ni, korang tengok dekat mana-mana junction, pilih salah satulah junction apa yang berlaku kan. So korang tengok the flow of current in is equals to the flow of current out. So kalau kita tengok, katakan aku tandakan junction yang ini junction yang aku nak tunjukkan. Okay, so korang tengok I1 is going into, I3 is going out and I2 is also going out. So nampak kalau aku lukis balik, korang akan nampak lebih kurang macam inilah dia punya ni. Ini I1. Okay, yang ini I3. Dan ini adalah I2. So nampak current moving in is equals to current moving out. So in order for you to solve this, first you need to write the junction rule. Okay, junction rule cakap summation of current in is equals to current out. So over here kita tulis kita punya equation dalam soalan ni, dalam soalan ini. Okay, junction rule ada summation of I in is equal to summation of I out. Okay, ini adalah dia punya case lah. Okay, so ini second step. Alright. Third step. Okay, third step is for you to determine the loop of the equation. Okay, loop of the equation. Okay, kat sini korang akan dapat satu equation. Okay, so loop dia. So macam mana korang nak tengok dia punya loop? Kan loop ini korang buat sendirilah. Doesn't matter macam mana loop yang korang nak buat. Kan tanya pada aku suka buat loop ikut direction of current. Itu aku punya preference lah. Tapi kalau kata korang tak suka pun tak apa. So kalau katakan korang gunakan cara aku, follow the direction of current. So loop aku macam inilah. Ini loop yang pertama dan ini adalah loop yang kedua. Okay, nampak? Loop aku satu counter clockwise, satu lagi adalah clockwise. Okay, ni aku namakan ni loop A, ini adalah loop B. Okay, so step number 3, determine loop. Okay, then moving on to step number 4, write loop equation ataupun Kirchhoff second rule. Okay, second rule ataupun nama dia lain adalah loops rule. Alright, so in loops rule, apa yang korang kena tahu dalam satu loop sini,
Summation of EMF is equals to summation of IR. Summation of IR. Okay. So daripada sini sebab korang ada 2 loops, korang boleh dapat 2 equation. Okay. So 2 equation. So basically last kali kan korang boleh selesaikan solve by using calculators ataupun simultaneous equation. Okay. So, ada 5 step. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, step number 1 determine junction. Step number 2 Kirchhoff's rule. Okay. Daripada first rule ni korang akan dapat satu equation. Okay. One equation. So, lepas tu determine loops and then Kirchhoff's second rule. Dari sini korang boleh dapat 2 ataupun 3 equation. Okay. Second dekat loop first rule boleh dapat 2 ataupun 3. And then solve equation by using calculators. Alright. So understand that? Okay, so as long as you follow these steps, kan korang boleh selesaikan. So aku tunjuk contoh Contoh. Question number 1. Okay, so mula-mula katakan step number 1. Determine junction. Okay, aku dah tunjuk dekat sini. Ini adalah step number 1. Alright. Step number 2. Okay. Write out the current equation, okay, ataupun junction rule. Okay, junction rule dapat equation yang ni. Ini adalah first equation, equation number 1. Okay, nampak? Okay, and then third step. Okay, ni yang loop ni. Ni loop ni adalah third step. Alright, aku buat memang step by step. Kan aku tak nak skip. Okay, so nampak korang dah determine loops. And then buat loops equation. Okay. Since yang loop equation tak tentu sama dengan loop yang aku buat ke tak. Kan. So aku tulis yang sendiri. Kalau follow dekat loop aku ni. Apa dia punya equation. Aku tulis kat tepi ni lah. So katakan loop A. Okay. Loop A. Alright. Summation of EMF. Okay. 3 volt tambah 6 volt. Okay. 3 plus 6 is equals to 2I2 plus dengan 4I1. 2I2 plus 4I1. Wait, ada internal resistor? Tak ada. So, dapat satu lagi equation lah. Ni satu equation. And then loop B katakan. Okay, aku buat kali lain. Loop B. Alright, so apa yang kita ada kat sini? Kita follow. Oh, ini ada internal resistance. Okay, sorry. Ni ada internal resistance. Tak perasan tadi. I1. Hilik sikit. I2 plus 2I1. Ini internal resistance dia. Plus dengan 4I1. Okay, ini equation. Okay, equation number 2. Okay. Untuk loop B, kita ada 6 tambah 9. Okay, dia punya EMF. 6 plus 9 is equals to 2I1 tambah 4I1. Tambah 4I1. Tambah dengan 1I3 tambah 8I3. Okey, tambah I3 tambah 8I3. So, ini dapat equation number 3. So, kau ada 3 unknown. Okay, kau perlukan 3 equation rule of mathematics kan? Okay, so ini adalah step number 4. Ni. Loop equation ni adalah step number 4. And then kita solvekan saja by using calculator. Ini step number 5. Okay. So by using calculator ni korang boleh check dekat korang punya lecture note. Okay, cara macam mana nak selesaikan simultaneous equation by using calculator. Jangan buang masa.
substitute simultaneous equation sebab tak ada markah. Korang ada equation, 3 jawapan. Selesai. Alright. Okay. So, soalan seterusnya, question number 9 pun sama juga. Tapi soalan ini kalau korang tengok, dia tak ada junction. Okay, question number 9 ni, number 9B ni tak ada junction. So, bila tak ada junction, so maksudnya first rule dengan second rule, dia tak ada lah. Kita terus start dengan third rule. Okay. So, kalau ada junction, kena dulukan junction. Tak ada junction. Macam mana tak ada junction? Tak ada kan? So, kita terus pergi dekat loop rule. So, nampak ini adalah step number 3. Okay, kita buat loop equation, kita selesaikan. So, biasanya bila tak ada junction, dia sangat-sangat simple lah. Terus dapat jawapan. Alright, step number 3, step number 4 and then step number 5. Okay. So, yang ini kan, apa step number 3? Determine loops. Loops ni macam mana kan? Ni dia tak ada bagi tahu dia punya jarak. Kau buat je lah sendiri. Ini adalah aku punya loops. Okay, ni loop A. Direction. So, just follow. Alright. Okay, so we have finished with 2 example of Kirchhoff rule. Okay, satu yang ada junction, satu lagi yang tak ada junction. Okay, aku nak korang fokus dekat soalan 9A. Kan, cara penyelesaian bagi soalan 9A yang ada junction. Sebab ini sangat-sangat popular soalan ini untuk keluar dalam exam. Kirchhoff, dia soalan yang banyak markah. Alright. So, satu soalan dia boleh contribute kepada 6 ke 7 markah pada satu soalan sahaja. So, tolong tackle dia punya teknik. Ingat, dia ada 5 teknik. 5 teknik ni korang follow step by step, insya-Allah. Kan, selesai. Mula-mula start with determine junction. Pastikan dia ada junction. Okey, kalau tak ada junction, maksudnya dia tak ada lah 1 dengan 2 tu. Bila ada junction, dia mesti ada first rule. Okay. And then, kita nak determine dia punya loops. Number 4, kita tulis Kirchhoff second rule ataupun loop rule. And then solve by using calculators. The theory is simple. Okay. So, if you have 3 unknowns in the equation, let's say I1, I2 and I3, so you need 3 equations. If you have 4 unknowns, means you need 4 equations. Okay. So, rule of mathematics. So, teknik ini digunakan untuk korang dapatkan bilangan equation tu. Dia dah dapat benda tu, kau selesaikan, insya-Allah tak ada masalah, korang akan dapat jawapan yang betul. Alright. So, that's all about Kirchhoff.